Ya. Nah, sekarang yang kedua, unit 27, ini mirip temennya si could have tadi ya. Nah, ini yang must have. Ya, must have atau can have. Ya, ini. Ya, jadi total ada sekitar 3 atau 4 unit ya, tentang yang bentuk lampau dari models. Ya. Oke, ini pasti akan sangat dipakai ya. Di daily conversation, listening, ya, ini sering sekali ya. Jadi bentuk lampau dari models ya. Oke, must have sama can have. Can have. Ada kemiripan tapi juga nggak selalu ya. Oke, jadi cara belajarnya adalah membaca teksnya, kemudian merasakan situationnya, ya seperti itu caranya. Ya, oke, so siapa? Christo, you can read the explanation, please. We must say we are sure that something is true. You have been traveling all day. You must be tired. When Yang mana I itu ya? hear Where is it? yang Mister. And we Oh, use anunya dari atas, from the very beginning. oh Study this okay, Mister. example situation, ya. Tadi this example situation. Ya. Liz is a very good tennis player, and not many players beat her. But yesterday she played against Bill and Bill won. So Bill must be very good player. Ya, Yang otherwise, Indonesia juga. ya. Oh, otherwise he he would he wouldn't have won. Ya. Yeah. Jadi, We use oke, ya, Liz is a very good tennis player. Okay. Liz is a very good tennis player, and not many players beat her. But yesterday she played against Bill, and Bill won. Ya, jadi dia adalah pemain tenis yang handal, yang lihai, ya. Oke ya. Tetapi nggak seorang pun bisa mengalahkan dia. Tetapi kemarin dia dikalahkan oleh Bill. Maka Bill pasti adalah pemain tenis yang handal juga. Ya, jadi Bill pasti pemain tenis yang handal. Nah, pastinya itu menggunakan must be atau must. Jadi must ini bukan harus ya, tapi pasti. Kemungkinan besar 95%. Ya, Kristo? ya Mister. Ya, gitu ya. Jadi ini penggunaan dari must bukan harus, tapi pasti. 95% atau 99%. Ya, gitu. Kemudian yang bawah, coba kamu baca next situation-nya. We use must to say we are sure that something is true. Yang pertama, you have been traveling all day. You must be tired. Itu sama dengan I'm sure that you are tired. Number two, I heard that your exams are next week. You must be studying very hard right now. Artinya, I am sure that you are studying. Number three, Carol knows a lot about films. She must like to go to the movies. Itu artinya, I'm sure she likes to go to the movies. Ya. Langsung aja yang negatif yang bawah. We use can to say that we think something is impossible. You have just had dinner. You cannot be hungry already. Artinya, it is impossible that you are hungry. Number two, Tom said that he will be here 10 minutes ago, and he is never late. He can't be coming. Sudah bisa.
Ya, jadi di sini must untuk menunjukkan kepastian atau ketidakpastian, ya. Nah, you have been traveling all day. Ya, you have been traveling all day. Bentar ya, ini ketutupan layarnya. Nah, Yes, Mister. oh diarahkan sini. Oke, please wait a moment. Ya, ya. Nah, jadi yang positif itu kalau kamu ingin menunjukkan ya, ekspres ya, atau kamu mendengar orang bicara, ya, kamu sudah bepergian sepanjang hari, kamu pasti capek. Itu pastinya itu pakai apa? Pakai must, ya, pakai must. Nah, karena capek kata sifat, maka kita pakai must be, ada be-nya, ya, Kristo, ya, jadi Yes, must be Mister. tired, ya, gitu. Ya, I hear that your exams are next week. You must be studying very hard right now. Nah, tensesnya bisa menyesuaikan, Kristo. Jadi, misalnya yang ini ya, yang nomor 2, kamu minggu depan akan ujian apa? Ujian nasional, ya. Kamu pasti sekarang ini sedang belajar keras, bukan? Nah, ya. Nah, jadi eh, pasti diikuti oleh present continuous itu bisa, ya. Jadi tinggal to be-nya diganti be aja. You must be studying very hard, ya. Gitu. Kemudian Carol knows a lot of films. She must like to go to the movies. Ya, oh, anak itu tahu segalanya tentang film ya. Dia pasti suka nonton film ya atau suka ke bioskop ya. Ya, she must like to go to the movies ya. Jadi must bisa diikuti segala macam tenses ya. Nah, untuk Yes, Mister. menunjukkan atau mengartikan itu pasti atau 99% bisa disimpulkan dia seperti begitu. Paham ya, Kristo ya? Yes, Mister. Nah, kalau yang negatif bagaimana? Yang negatif jangan pakai mustn't ya, jangan ya. Tetapi yang negatif pakai cannot have atau cannot ya. Nah, kenapa kok beda? Nggak Hmm. tahu, terima aja ya. Gitu. For example, you've just had dinner. You can't be hungry already. Contohnya adalah, kamu loh barusan saja makan 5 menit yang lalu. Nggak mungkin sekarang lapar lagi. Ya, you cannot be hungry already. Ya, gitu. Kemudian Tom said that he would be here 10 minutes ago and he's never late. He can't be coming. Ya, jadi Tom mengatakan dia akan ke sini. Tadi dia barusan ngomong telepon saya 5 menit yang lalu. Dia akan ke sini. Ya, dia mengatakan dia akan ke sini. Ya, dan dia orangnya tepat waktu. Nggak mungkin dia nggak datang. Nah, gitu ya. Nggak mungkin dia nggak datang. He cannot be Oh, coming. Ya, gitu ya. Jadi penggunanya seperti begitu ya. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Tom berkata dia mau datang. Tom itu orangnya selalu tepat waktu. Nggak mungkin dia nggak datang. Ya, he cannot be coming. Ya, nggak mungkin dia nggak sedang berjalan. Ya, he cannot be coming. Jadi kamu tinggal kalau mau mengungkapkan hal seperti begini, kamu pakai must atau yang positif pakai must, yang negatif pakai cannot. Kemudian diikuti oleh tenses. Tensesnya ngikuti di belakang. Ya, seperti itu. Ya. Oke ya, Kristo ya. yes, Mister. Nah, ini formatnya coba dibaca. Jadi formatnya semua tenses sama, kemudian diikuti must atau cannot, kemudian yang belakang diikuti oleh tenses. Tenses yang beraneka ragam. Ya, seperti itu ya. Nah, Kristo ya. Oke. Yes, Mister. Nah, kemudian langsung exercise. Yang penting itu exercise sebelum masuk yang kedua ya. Nah, ya, jadi exercise satu ya, exercise 1 ya. Nah, for example,
Is he American? Apakah dia orang Amerika? Yes, he must be American. Ya, dia pasti orang Amerika. Ya, did she see you? Ya, jadi bacanya kalau S-A-E itu she, agak tekan ya. Kalau S-E-E she, nggak usah tekan. Ya, oke. Kristo bisa ikuti she, He. she, He. she, agak tekan she. She. Ya, she. He. Ya, He. ya. Jadi kalau yang she melihat itu nggak usah ditekan ya. Tapi kalau she dia perempuan itu kamu nggak tekan pak, tekan ya. Gitu. Okay, Nah, Mr. did she see you? No, she cannot have seen me. Ya. Nah, kalau yang negatif pakai ini ya. Ya, cannot have V3. Ya, jadi ini pakai yang V3, cannot have V3. Nah, cannot have V3 ya. Ya, cannot have V3 ya. Ya, jadi kalau yang present pakai nggak usah pakai V3, tapi kalau yang past pakai V3 ya. Ya, oke langsung aja latihan number 1. Are they married? Yes, they must. Yes, they must be married. Ya. Yes, they must be married. Ya. Oke. Nah, kenapa pakai be? Karena married adalah kata sifat. Ya, ingat-ingat ya, Kristo ya. Yes, Mr. Oke, nomor 2. Is he serious? No, he can't have serious. Ini. Ya, oke, number 3. Number 3, were they in a hurry? Yes, yes, they must be hurried. Nah, ini. Lampau kan? Kalau lampau pakai ini. Kristo. Oh, yes, Mr. Must have V3. Ya, kalau lampau pakai must have V3. Oke, number 4. Does Ya, and biar no. nggak bosan pakai start video ya. Oke. Yes, Mr. Oke ya, continue. Yes, Mr. Does and know a lot of people? Yes. Yes, she must be known a lot of people. Ya. Langsung gini aja karena present kan. Ya. Langsung kalau present langsung pakai present aja. Ya, gitu aja. Okay, next number 5. Did Tom know about plan? Yes, he must know about the plan. Kalau lampau pakai ini polanya. Kalau lampau pakai ini ya. Pakai must have it juga. Okay, number 6. Number 6, do they have much money? No, they can. No, they can have much money. Ya.
have much money. Yeah. Yeah. Number Okay. Number 7. 7. Was she driving carefully? No, she can. Nice. Driving carefully. Yeah. Oh, coba. Ini aja ganti gini ya, tempatnya nggak cukup. Ya, jadi pakai cannot diikuti ini ya, bentuk lampau dari past continuous. Ya, cannot have been driving well. Ya. Ya. Okay, number 8. Number 8. Are they waiting for somebody? Yes, they must. They must be waiting. Ya. Ya, jadi ini caranya ya. Jawabannya kayak gini. Ya. Oke, Yes, Mister. coba dilihat dulu and see if you have questions. Oh ya, Mister. Untuk membedakan penggunaan be itu sama being, be must atau can be itu gimana? Kok masih Nah, belum tahu. ya, ini penguasaan dari tenses. Ya, jadi penguasaan dari tenses ini sebenarnya ya. Jadi misalnya yang be di sini. Nah, kenapa pakai be di sini? Karena kata berikutnya adalah kata sifat. Ya. Nah, kenapa pakai be di sini? Ya, jadi be di sini dipakai karena serius adalah kata sifat juga. Nah, ini ya. Nah, ini juga kenapa pakai be di sini? Be-nya bentuk 3 ya, bin-nya. Nah, karena ini adalah kata depan atau preposition. Ya. Nah, kemudian kenapa pakai be di sini? Ini adalah bentuk continuous. Jadi, ini kenapa pakai be di sini? Ini adalah bentuk continuous. Jadi be itu dipakai karena beberapa alasan ya. Yang pertama itu tadi berhadapan dengan preposisi atau kata sifat. Ya. Kemudian sesuai dengan tensesnya. Tensesnya kalau continuous ya pakai to be. Gitu. Ya, jadi ada beberapa reasons ya, begitu. Itu kembali lagi ke pelajaran tenses nantinya. Ya, topik tenses ya. Yes, Mister. Ya, oke ya. Okay. Yes. Ini nanti until 11 o'clock masih free kan ya? Masih bisa kan ya? Free, Mister. Ya, oke, sampai jam 11. Okay. Nah, kemudian exercise yang kedua. Nah, ingat sekali lagi kalau mas itu untuk yang positif. Jadi dia pasti bisa, dia pasti datang, dia pasti tepat waktu, ya dia pasti pinter, ya itu pasti ya. Bisa jadi nggak cuman itu ya, bisa diikuti aktivitas. Dia pasti datang, dia pasti kelelahan, dia pasti berpakaian sangat indah, ya itu ya. Nah, kalau negatifnya pakai cannot ya. Ya, dia pasti tidak, dia pasti tidak, dia pasti tidak dia pasti tidak mengendalikan mobil dengan baik. Ya, dia pasti tidak datang. Dia pasti tidak berpakaian dengan baik. Ya, dia pasti pintar, tapi yang semuanya lampau ya. Jadi bentuk negatif dari must itu adalah cannot ya. Bukan mustn't ya. Hati-hati ya. Yes, Oke, Mister. langsung aja exercise. Jadi penting sekali ini exercise. Brian has 3 houses, 6 cars, a yacht, and a helicopter. He must be a lot of money. Nah, he must have, ya, must have a lot of money. Bukan must be.
Kalau must be berarti dia adalah uang ya, bukan ya, tapi dia punya banyak uang ya. He must have a lot Oh, of money. Ya, gitu. okay, Mister. Ya. The doorbell rings. I wonder who that is. It it must be Jim. Anu, saya ngebel, sekarang jam setengah 7. Bill bilang dia datangnya setelah jam 7. Berarti kan nggak mungkin Bill, Oh, ya. Nah, yeah, nggak Mister. mungkin Jim, ya. Karena Jim bilang dia datangnya setelah jam 7 kok. Ini masih baru jam setengah 7. Ya, jadi kebiasaan orang sana itu tepat waktu. Orang bule itu biasanya tepat waktu ya, menghargai waktu. Ya. Oke, kemudian number 3. Number 3. I wonder why Sue isn't at work today. She must be sick. Iya, ya, oke, next. John seems to know a lot about history. He must have a lot of books. Ya, Mas, ya, he must. Bisa read boleh, bisa have boleh. Okay, Mister. Tapi yang jelas mungkin dicocokkan pakai read ya, membaca ya. Meskipun punya, tapi kalau nggak dibaca ya nggak berpengetahuan gitu ya. Yes, Mister. Number 5. Jane's putting on her hat and coat. She she must be out. Ya, she must ya, she must be going out ya. Jadi kalau dia Oh, mau pergi itu kan she is going out, she is going out. Dia mau pergi. Dia sudah bersiap-siap dia mau pergi. She is going out ya. Tapi kalau pakai pasti, dia pasti mau pergi. Kamu pakai must diikuti kata kerja itu tadi. Ya, jadi kalau nggak pakai pasti, she is going out. Ya, she is going. Kenapa pakai ing? Karena dalam proses ya kan. Nah, kok tahu dalam proses ya kan udah dia siap-siap itu. Iya kan, sudah siap-siap kan kelihatan ya orang mau beraktivitas sesuatu kan kelihatan ya kan. Nah, gitu. yes, Mister. Ya, berarti dia pasti akan pergi, dia pasti mau pergi. She must be going out. Ya, seperti itu. Oke, any question so far? Jadi ini sejauh ini belum selesai ya. Oh, masih ada satu lagi ya. Oke. Nah, tapi sampai di sini dulu. Coba diresapi, dilihat situationnya. Coba. Oh, Mister. Ya. Oke ya. Anu, Mister, sebentar, Mister. Saya mau izin ke toilet. Oh ya, it's okay. Ya.
Ya, terus yang kedua, situationnya diperlebar ya. Oke ya. Ya, Mister. Jadi for example, the phone rang, but I didn't hear it. Ya, the phone rang, but I didn't hear it. So I must have been asleep. Saya pasti tertidur. Ya, jadi asleep di sini ada huruf e-nya, artinya tertidur. Itu kata sifat ya. Ya, gitu ya. Ya, Mister. Oke. Terus the dress that you bought is very good quality. Ya, the dress you bought is a very good quality. Ya, jawabannya adalah pakaian itu pasti mahal. Ya, ini ada chat ya, coba Mister jawab di chat. Ya, jadi jawabannya number 1. Ya, jawabannya apa? The dress you bought is very good quality ya. Ya, jawabannya apa? It must be very expensive. Pasti dia mahal. Ya, it must be very expensive. Ya, ya. Bisa juga kamu jawab untuk nomor 1 itu pakai waktu lampau karena belinya kan waktu lampau. Bisa juga. Tapi ya mungkin nggak perlu ya. Nah ini ya. Nah karena keadaannya kan terjadinya waktu lampau, ya. Gitu. Ya jadi bisa present, bisa juga past ya. Nah karena sebenarnya juga language itu kembali ke feeling ya. Jadi mana yang lebih pas sebenarnya kembali ke feeling gitu ya. Oke langsung aja do number 2. Number 2, I haven't seen Jim for ages. Berarti nggak bisa. He must go away. Yeah, he must go away. I haven't seen Jim for ages. Ya, nah, aku selama ini nggak lihat dia. Ya, he must wait. Nah, bisa juga kalau feelingmu lebih ke arah waktu lampau, kamu pakai bentuk ini ya. Nah, ini ya. He must have been away. Kalau feelingmu lebih ngerasa lebih ngerasa ke waktu lampau. Tapi kalau kamu merasa lebih ke waktu present ya, karena pernyataannya adalah present ya, present perfect, maka kamu pakai yang pertama ya. He must go away. Ya, gitu. Oke, Yes, Mister. number 3. Number 3, I wonder where my umbrella is. You must leave it on the bus. Ya, you must leave it on the bus. Nah, ya, you must have left it on the bus. Ya, kamu pastinya kelupaan ya. Kamu ninggalin di bis ya. Ya, you must have left it on the bus. Ya, oke ya. Karena kalau yang hilang sekarang berarti kan tindakannya waktu itu, waktu lampau, ya kan? Nah, Yes, Mister. ya, you must have left it on the bus. Kamu lupa ya, kamu ninggalin di bis ya waktu itu ya. Ya, karena kalau di sana kan kita semua pakai public transport ya. Ya, 90%, 95% orang sana pakai public transport. Ya. Nah, jadi bisa di subway, bisa di train, bisa di bus, bisa di mungkin public transport yang lain ya. Gitu. Oke, number 4. Number 4, don't pass the exam.
We didn't study very much for it. The exam can be very difficult. Ya. Jadi the exam cannot. Ya, the exam cannot have been very hard. Mister itu Don itu nama orang ya, Mister? Iya, Don is a person's name. Oh, oke, Mister. Ya. Ya. Okay, number 5. Number 5, she knew everything about our plans. She must be listen to our conversation. She must have listened. Ya. Oh, karena apa? Pak ada new-nya itu ya, Mister? Ya, lampau kan, waktu itu kan. Nah, Oh ya. iya, dia tahu loh rencana kita. Pasti waktu itu dia dengerin, ya gitu. Okay, next please. Number 6, Dennis did the opposite of what I asked him to do. He can understand what I said. Ya, karena lampau. He can have understand. He can have understood. Ya. He cannot have understood what I said. Ya. Ya memang kalau dalam percakapan sih kamu pakai bentuk present kayak tadi, orang juga ngerti ya. Nah, tapi jawabannya benar itu ya seperti yang Mister tulis ya. Yes, Ya. Jadi he cannot have understood what I said ya gitu. Okay, number 7 please. When I woke up this morning, the light was on. I must have forgot to turn it off. Ya. Ya. I must have forgot to turn it off. Okay, number 8. To understand how the accident happened, the driver can have seen the red light. Yeah, driver cannot. Yeah. Right. Ya, the driver cannot have seen the light. Ya. Oke ya, jadi seperti itu ya cara jawab Yes, kita ya. Gitu. Oke, any question so far? Nah ini jawabannya bisa kamu analyze dulu ya. Bisa kamu analyze. Coba dirasakan, entah khususnya tensesnya, waktunya, gitu. Mau di copy juga boleh answer-nya. Yes. Sudah. Ya, oke ya. Jadi memang untuk bisa menguasai atau bisa terampil dalam ini ya language ini memang harus kuncinya cuma satu ya, digunakan ya. Jadi yes, Mister. Perlu ada pengulangan ya, repetition ya. Jadi harus diulang-ulang terus ya. Nah, jadi misalnya Mister tidak sharing, tidak menggunakan English ya pasti dalam beberapa tahun udah banyak yang lupa gitu ya. Jadi memang harus di repetition, digunakan ya. Harus digunakan, banyak listening, banyak reading. Dan sekarang kan juga semuanya dalam international language ya. Yes, Mister. Ya, Kristo ya. Nah, Yes, jadi Mister. sekarang, nah ini apa intermezzo ya, intermezzo.
sekarang kita sedang menuju pada masa ini ya, penyatuan semua sistem ya, Kristo ya. Yes, Mister. Ya, jadi penyatuan semua sistem ini sebenarnya bagi umat manusia kedengarannya good ya, tapi dalam sisi spiritual ini nggak terlalu bagus ya, nggak bagus ya spiritual. Ya, jadi sistem semua akan disatukan. Jadi nanti ada mulai ada kesatuan ya, jadi one ya. Nah, yang sudah itu adalah one language ya. Nah, ya, one international language ya, salah satu. Kemudian juga nanti ke depannya, ya ini berita yang nggak bagus juga ya. Satu sistem keuangan ya. Nah, ya mau menuju ke arah sana ya. Nah, ya. Kemudian apalagi penyatuan? One, sistem keuangan juga mau disatukan ya. Nah, kemudian juga ada lagi penyatuan, bisa jadi nanti seperti begini ya, ke depannya dalam beberapa tahun ke depan ya. Ya, one government ya, one international government ya. Nah, ya, jadi mau menyatukan semuanya dalam lingkup ya dengan menggunakan media internet ya, Kristo. Yes, Mister. Nah, oke ya, itu secara secara duniawi itu bagus ya, tapi secara rohani itu sangat tidak bagus ya, penyatuan atau semuanya di seluruh dunia itu ya, gitu ya. Nah. Oke ya, Yes, Mister. continue. Kemudian masuk ke ya, ini kayaknya yang terakhir ya, might have ya. Tadi sudah can, good, kemudian must, kemudian may ya. Ya, may have atau might have. Ya. Oke. Nah. Oke. Dibaca penjelasannya. Study this example situation. You are looking for Jack. Nobody knows for sure where it is, but you get some suggestions. How may be in his office? Sama dengan perhaps he is in his office. He might be having lunch. Perhaps he is having lunch. Ask and he might know. Perhaps and knows. Ya. Ya, Yang langsung bawahnya aja ya, Mister. continue. Contoh. We use may or might to say that something is possible. You can say he may be in his office or he might be in his office. The negative is may not and might not. Jack might not be in his office. I'm not sure whether I can lend you any money. I may not have enough. Perhaps I don't have enough money. Ya. Oh, berarti cuma perbedaannya hanya di tambahan not aja ya, Mister? Ya, kalau ini tadi nggak usah cannot ya. Kalau yang pasti kan must ya, tidak pasti cannot gitu. Itu kan agak beda jauh ya hurufnya. Nah, tapi kalau yang di sini mungkin atau tidak mungkin atau kurang mungkin itu cuma might atau might not atau may sama may not ya, seperti gitu. Bisa present, bisa past, bisa future. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu kalau mau present, past, future itu tinggal memainkan kata kerja.
Ya, tapi kalau kita orang Indonesia kan tidak terbiasa gitu ya. Kita nggak terbiasa dengan kata kerja yang berwarna-warni ya, betul ya, Kristo ya. Yes, Nah, Mister. tapi kalau di dalam English itu mainnya di kata kerja semua. Ya, jadi makanya banyak anak-anak yang bingung ya. Kata kerjanya kok bisa berwarna-warni sekali ya, merah, hijau, kuning, hitam, putih, perak, silver, gold ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan simple banget ya. Nggak usah pusing dengan kata kerjanya nggak berubah, tinggal waktunya aja yang tambah keterangan waktu, ya kan? Tadi, Yes, sekarang, Mister. barusan, kemarin, dulu, nanti, ya kan tinggal gitu aja. Jadi secara verb kata kerja, bahasa Indonesia ini sangat sederhana. Nah, secara kata kerja, bahasa Inggris itu rumit ya, complicated ya, karena dia main di verb-nya di situ. Ya gitu. Nah, sama dengan di sini juga ya. Kata kerja positif negatif juga main di verb ya. For example, you are looking for Jack. Nobody knows for sure where he is, but you get some suggestions. Ya, he may be in his office ya, present ya. He might be having lunch. Mungkin dia lagi makan ya. She might know ya, mungkin dia tahu ya. And mungkin tahu ya gitu. He may be in his office atau he might be. Jadi maybe MIY sama might itu sama ya, Kristo ya. Yes, Mister. Ya. Jadi itu adalah sama ya. Ya, itu adalah sama ya. Ya, kalau orang menggunakan berbeda-beda tergantung kebiasaan mereka aja. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Oke, langsung aja exercise. Nah, kemudian yang B ini yang waktu lampau. Ya, jadi yang B ini yang waktu lampau. Bentuk lampaunya atau aktivitas waktu lampaunya. Ya, seperti itu. Oke, dibaca ya yang waktu lampaunya. To say what was possible in the past, Bios may have done and might have done. Number one, A. I wonder why Anne didn't answer the doorbell. Well, I suppose she may have been asleep. Number two, why didn't she say hello when he passed us on the street? He might be we we might have been daydreaming. Ya. Number three, I can find my bag anywhere. You might have left it in the store. Number four, I wonder why Jill didn't come to the meeting. She might not have known about it. Ya. Ya, jadi kalau bentuk lampaunya might atau may have V3 ya. Ya sama sih Kak, ada kesamaan sama yang sebelumnya ya. Cannot atau could have V3 itu ya. Ya, I wonder Yes, why Mister. Anne it didn't answer the doorbell. Well, I suppose she may have been asleep ya. Kenapa dia nggak menjawab nggak keluar rumah ya? Mungkin dia tertidur ya. Mungkin tadi dia tertidur. She may have been asleep ya. Why didn't he say hello when he passed us on the street? Ya, kenapa kok dia nggak menyapa ketika dia lewat di depan kita? Mungkin dia lagi ngelamun waktu itu ya. He might have been daydreaming ya. Kemudian I cannot find my bag anywhere. Ya, di mana tasku? Kok nggak ada ya? You might have left it in the store. Mungkin kamu meninggalkannya, Kak. Mungkin tas itu ketinggalan di toko, ya gitu. I wonder why Jill didn't come to the meeting. Ya. Nah, kenapa dia nggak datang ke pertemuan? She might not have known about it. Mungkin dia nggak tahu kalau ada undangan. She might not have known about it. Ya, ya. Or perhaps she didn't know. Ya. Jadi ada dua kemungkinan jawaban ya. Kalau mau pakai yang agak rumit ya. Yang pertama, yang kedua adalah kamu tinggal pakai perhaps. Ya, jadi tinggal pakai perhaps ini bisa juga ya atau maybe.
Ya, perhaps she was asleep, perhaps she was daydreaming, perhaps she left it, perhaps she didn't know. Ya, jadi kalau mau pakai yang agak grammar, ke yang sebelah kiri. Kalau mau pakai yang agak simple, ya pakai yang perhaps saja. Ya, perhaps sama past simple gitu aja. Ya, gitu. Oke, dilihat, direnungkan ya. Paham, Mister. Ya, oke ya. Oke, exercise saja. Jadi ini strukturnya ya, may atau might not have P3. Ini untuk yang waktu lampau ya, in the past. Ya, yang B ini the past ya. Ya, you can use could. Nah, ini nggak usah lah ya, supaya nggak kebanyakan teori ya. Yes, Mister. Oke, langsung aja exercise. Do you know if he may be in his office? Ya. You know. Ya, do you know if Do you Jack know- is in the office? Saya nggak yakin. Mungkin saja dia di kantor. I'm not sure. He may be in his office. Ya. 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 Do you Yes, know Mister. if John likes ice cream? Ya. Nah, saya nggak yakin. I'm not sure. She might like ice cream. Ya, kita. Do you know if they are married? I'm not sure. They, ya, jawabannya apa kira-kira? They might be they Ya, might be jangan ragu-ragu ya. married. Ya, they, Maybe ya, may boleh. Ya, they may be married. Ya, ya. Number two. Do you know if she wants to go? I'm not sure. See? Ya, mungkin aja mau pergi. She might want to go. Ya, oke. Oh, okay, Mister. Ya, number three. Do you know if he is Do you telling the know? truth? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. He might be telling the truth. Ya, he might be telling the truth. Mungkin dia memang bicara padanya. Ya. Do you know if he has a car? I'm not sure. I'm not. Uh-huh. I'm not sure. Ya, He may be
a car. Yeah, he might have. Might. Ya, mungkin dia punya Oh mobil. ya, kan Ya, he might have a car. Ya. he might have. Nah, kemudian yang bawahnya, do you know if he was serious? I'm not sure. He might have been serious. Do you know if they were looking? I'm not sure. They may have been looking. Do you know if she was sick? Apakah kamu tahu kalau dia waktu itu sakit? I'm not sure. Mungkin dia sakit. Ya, she may have been sick. Ya, I'm not sure. She may have been sick. Ya, do you know if Yes, she Mr. told anybody? I'm not sure. I'm not sure. She has. Dia mungkin saja bicara dengan orang-orang. She might have told somebody. Yes, she might have told somebody. Do you know if they were listening? I'm not sure. I'm not sure. They might have. Yeah, Were listening. they might have. Listening. They might have been listening. Ya. Yang menyesuaikan tenses. They might have been listening. Ya, they might have been listening. Ya. Kemudian, is Jack in his office? I'm not sure. He might not in his office. Yeah. Does she want to go? Number 8. I'm not sure. She might not be. Yeah, she might not go. She might not go out. Nggak usah be ya, karena go karena kerja aktif ya. She might not go out. Is he telling the truth? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. He might not. Ya, mungkin aja. Bisa jadi enggak. He might not be telling the truth. Ya, oke ya. Coba dipelajari dulu. I'm not sure. He might not be telling the truth ya. Okay. I'm not sure. He might not be telling the truth. Okay. Kemudian, are they ready? Number 10. I'm not sure. I'm not sure. Be ready. I'm not sure. They might not be ready. Ya, they may not be ready. Kalau dia mungkin siap, itu pakai not-nya nggak usah ditulis ya. Ya, jadi I'm not sure, they might be ready. Tapi kalau dia kemungkinan nggak siap, kasih not-nya, they might not be ready. Ya, gitu. Oke. Kemudian, oke. Ya, yang bawah, ya. Nah, ini mungkin agak rather difficult ya. Jadi, tapi nggak apa-apa lah, anggap aja ini simple ya. Oke, I cannot find George anywhere. I wonder where he is. He might have gone shopping, atau he could be playing tennis. Ya. Nah, oke, number 1. Look, Sue is going out. I wonder where she is going. Ya, yang 1A. She may have gone. He may have.
She may have gone to the theater. Ya, ya, ya. Yes, Mister. Di manakah Su? Aku nggak lihat dia. Mungkin dia pergi ke teater. She may have gone to the theater. Atau bisa juga dia pergi ke pesta. Ya, He nah should ini, be going to the ya. Kamu boleh pakai yang sederhana gini ya. Nah, ini boleh. She could go to a party. Atau she ya, atau gini ya, she could have gone to the party juga boleh. Ya, gitu. Ya, number 2. Why didn't Tom answer the doorbell? I'm sure he was in the house at the time. Ya. Nah, ini sebenarnya jawaban ini banyak tergantung dari feeling kita ya, situasinya. Tadi aku ngebel-ngebel kok dia nggak keluar ya. Pasti dia ada di rumah kok. Ya, jadi kembali ke feelingmu ya. Jadi kemungkinan dia tidur awal, he may have gone to bed early. Ya. Nah, he may have gone to bed early atau kemungkinan he might not have heard the bell. Ya, he might not have heard the bell. Kemungkinan dia nggak dengar kalau ada telepon, ada bell ya. Nah, tapi kalau kamu kesusahan kayak gini, biasanya kalau conversation ya langsung aja he may not hear the bell, langsung nggak usah pakai have tiga ya. Yes, Mister. Tapi ya itu kurang tepat ya sebenarnya meskipun orang ngerti ya gitu ya. Nah, tapi daripada nggak ngomong-ngomong ya gitu ya. Nah, jadi yang benar yang seperti begini ya. Oke. Kemudian how do you think the fire started? Kok bisa ya apinya itu menyebar? Nah, ya. Yang 3A, someone may have Dropped dropped a secret. ya, someone may have dropped a cigarette. Ya, someone may have dropped a cigarette. Atau yang 3B, it could have been a short secret. ya, it could have been a short circuit. Ya, short circuit itu kata benda ya. Number 4, ya. I wonder where Liz was going when you saw her. I wonder She might be gone to work. Yeah, she might have gone to work. Ya, she might have gone to work. Ya, atau yang 4B, She may have going shopping. ya, she may have gone shopping. Ya, oke. Kemudian number 5, ini semuanya waktu lampau semua ya. George didn't come to the party. I wonder why not. Ya. He might have Ya, betul ya. where else? Ya, he might have gone to ya. Oke. Atau yang 5B kemungkinannya he may not have ya. known. Ya, he may not have known about it. Ya, betul. Oke ya, so we are di anu dulu, dilihat dulu ada questions maybe.
Enggak, not yet, Mister. Yeah. Okay, yeah. So that is all the lesson for today. Yeah. So Mister, yeah. Uh, mau tanya, kalau tadi sebelumnya kan itu Mas sama Ken ya, Mister. yeah. Kalau ini bedanya itu dia pembicaranya itu not really sure, kurang yakin. Kalau yang Mas sama Ken itu lebih yakin ya. Iya, jadi yang Mas sama Ken itu untuk ini ya, Mas atau cannot itu untuk kesimpulan logis ya. Oh, Ya, Mas atau cannot itu untuk kesimpulan logis. Ya, pasti atau tidak pasti. Ya, jadi dia pasti orang kaya, dia pasti orang pinter, dia pasti orang bijaksana, atau dia pasti tidak hati-hati waktu itu. yes, Mister. Jadi kamu pakai Mas atau cannot. Bukan harus ini artinya ya. Ini yang Mas atau cannot yang artinya kesimpulan logis, pasti atau tidak pasti. Kalau may atau may not have ini ya, itu artinya kemungkinan atau tidak kemungkinan. Ya. Ya, jadi memang mirip ya. Ya, Yes, jadi Mister. kemungkinan atau tidak kemungkinan. Kemungkinan saya melihat dia, kemungkinan saya nggak melihat dia. Kemungkinan dia sudah pergi, kemungkinan dia belum pergi. Nah, tapi kalau kamu mau meningkatkan lebih pasti atau tidak pasti, kamu gunakan must atau cannot. Ya. Nah, bedanya di situ ya. Jadi kalau may atau may not itu kemungkinan 50%. Ya, kemungkinan pasti, kemungkinan tidak pasti, kemungkinan iya, kemungkinan tidak, kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Itu 50% atau 50% ya atau 50% tidak, ya. 50% ya kalimat positif, 50% tidak kalimat negatif, ya. Nah, tetapi kalau kamu menekankan pasti 99% pasti ya atau pasti tidak, itu pakai must atau cannot gitu. Paham ya? Yes, Mister. Ya, jadi bedanya di situ ya, gitu. Oke ya, jadi program ini di-recorded, jadi nanti ya moga-moga Mister cepat langsung upload ya. Jadi begitu Yes, Mister. lupa atau apa, langsung kamu tinggal review. Hari ini topik tentang ini ya, must sama cannot, kemudian may sama may not ya, seperti itu. Ada lagi sih sebenarnya tadi di awal ya, could tapi nggak usah dipusingin lah, yang penting dua ini aja lah. Unit 28 Ya, sama unit 27 aja itu ya. ya mungkin saya bisa minta rekamannya Mr. Thomas yang tadi, jadi saya bisa eh, dengerin sendiri sih, Mister, kayak gitu. Iya, bisa review kalau mau di-review ya gitu. Ya. Yes. Oke. Oke. So, anything else? No, Mister. Okay, that's enough for today. I dismiss the class. Thank you for joining. See you on Monday ya. Jadi kalau bisa ya gabung, kalau nggak bisa nggak apa-apa. And God bless you all and have a nice day ya. Yes, Mister. Thank you, Mister. Okay, bye. No problem. Have a nice day.